Ito may vlog dong. Ito vlog. Hi sa vlog ba? Kaya ulan. Ito kami sa una guys. Nga ni Mika kabibo, ka-happy. Kisay mo classmate dia? Kisay mo classmate? Guys, natin nakita nga bata guys. Grabe oh. Grabe, kasuga madagan eh. Dakpan lagi. Dakpan makadong. Hello eh. Ulit na lang to eh. Ulit na lang ta. Ulan nun man. Manguli na ta. Kay ipangita na taron. Uwi na kami guys. Kasi uulan na. Ayan. Yung mga bata na yan. Kailangan mag-aaral kayo mabuti.